In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus telah kami berdoa. And all God's people Umat say, Tuhan percaya dilawat Tuhan katakan Amen. Amen. Praise the Silakan Lord, you duduk. may be seated. Puji Tuhan, silakan duduk. Well, it's a joy to be here to minister the word of God Suatu to you. sukacita bisa melayani di gereja ini, melayani firman. So we'd like to say thank you to your pastor, Pastor Samuel Kusuma, for this privilege. Menyampaikan terima kasih kepada Pak Gembala untuk kesempatan menyampaikan firman siang hari ini. Well, we are already at the end tier of the pandemic. Kita sudah mendekati akhir dari pandemi ini. We know that trouble will always keep coming. Kita tahu Problems and masalah akan trouble. selalu datang, saudara. Yeah, the pandemic is going to be over. We know that the food prices have all gone up. Kita tahu pandemi segera berakhir, lalu tapi harga makanan semua naik, saudara. Yeah, we heard about international affair. China and America, they are like against one another. Terjadi gesekan antara dua negara, ya. Cina sama Amerika ada perang dagang dan sebagainya. And Ukraine and Russia. Ukraina dan Rusia juga perang secara And the fisik. price of oil have already gone up. Lalu harga minyak dunia juga melesat naik. How do we move on from now into our future? Pertanyaannya bagaimana kita bergerak maju menuju masa depan kita nanti. If God is for you, there's nothing to be worried or afraid. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Amen. It is only that we must find the rest of God. Kuncinya ialah dapatkan perhentian atau ketenangan di dalam Tuhan, peristirahatan di dalam Tuhan. Now let's open our Bible to the book of Jeremiah chapter 6 verse Yeremia 16. pasal 6 ayat 16, tolong kita lihat ayatnya. The title of this message is called The Rest of God. Firman Tuhan hari ini ialah tentang peristirahatan Tuhan. Tolong. Well, in Jeremiah chapter 6 verse 16, it was during this time that the people of Israel knows that the Babylonians are coming. Waktu itu umat Tuhan tahu bangsa Babilonia yang disebut Irak itu sekarang sedang datang. You know, to conquer their nations. Dengan maksud menaklukkan umat Tuhan yang disebut bangsa Israel itu. So when they are being conquered, Nah, saat mereka ditawan atau ditaklukkan, then they will become slaves. akhirnya dijadikan budak, saudara. If they are conquered, Nah, kalau sudah ditaklukkan, you know, then their life will become very difficult. maka akan sulit hidup mereka. So God gave them a solution. Jadi di sini Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar. In the book of Jeremiah chapter 6 verse 16, Dalam Yeremia pasal 6 ayat 16, saudaraku. that God said to them, stand in the way and see. Tolong ditayangkan ayatnya, Yeremia 6 ayat 16 dikatakan oleh firman Tuhan, Correct. ambillah tempat-tempat di jalanmu dan lihatlah, ya. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. And where the ask for the old path. Ya, tanya jalan-jalan yang dahulu kala itu. Yeah, that means that this is the ancient path. Artinya ini jalan dahulu kala, artinya sejak dahulu sudah ada. You're very, very ancient, very, very old. Ini udah zaman bahola, zaman-zaman dahulu, saudara. So we have to go back all the way to Adam. Harus kembali ke jalan atau cara di mana Adam berada waktu itu. And then God said, and walk in it, you will find rest for your soul. Mari ayat yang tadi sekali lagi, melangkah masuk di dalamnya, nanti kau akan menemukan perhentian atau peristirahatan bagi jiwamu, jiwanya jadi tenang begitu. But they say that we will not walk in it. Tapi mereka menolak untuk melangkah masuk di dalamnya. Amen. See, whatever that God said, Apapun yang Tuhan katakan, saudaraku, when we obey, kalau kita bersedia mentaatinya, then we will be blessed. maka pasti kita diberkati. Amen. Don't reject what God said. Jangan menolak apapun yang Tuhan katakan pada kita. Can somebody say amen? Yang setuju katakan, amin. Every time when we obey God, bondage are broken. Setiap kali, saudara, waktu kita mentaati Tuhan, ada suatu belenggu yang dipatahkan. Because when we obey God, there will be faith that will arise. Sebab waktu kita mentaati Tuhan, di situ ada iman untuk bangkit. You know, but when we reject what God said, Tapi kalau kita menolak apa kata Tuhan, then there will be fear to arise, di doubt to situ arise. rasa takut, saudara, rasa keraguan terjadi. But the sad part is that, you know, that the people of God say that we will not walk in it. Tapi sayangnya umat Tuhan di sini berkata, kami tidak mau melangkah ke jalan itu. Why? Kenapa demikian? Because it is a mindset.
Ini cuma konsep cara berpikir manusia. Because the Israelite think that God cannot help them. Karena bangsa Israel berpikir Tuhan gak sanggup menolong mereka. You know, and so God told them, Jadi Tuhan berkata kepada mereka, because of what you have decided, karena apa yang telah kau putuskan itu, it is because of the fruits of your thoughts. ini semua buah atau hasil dari cara berpikirmu itu. All right, in verse 19, hear, O earth, behold, I will certainly bring calamity on these people, the fruits of their thoughts, because they have not heeded my words. Coba tayangkan sekali lagi ayat itu, ayat 19, ayat 19 ya. 19. 19 dikatakan, dengarlah hai bumi, sungguhnya ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. So that is a stronghold. Berarti ada suatu kubu kuat atau benteng yang dibangun manusia. You see, the stronghold is always in our mindset. Kubu kuat itu biasanya dibangun dalam pikiran manusia. The Bible tells us, as a man thinks, so is he. Dalam kitab Amsal, terjemahan Inggrisnya dikatakan, sebagaimana manusia berpikir, jadilah dia seperti itu. If you think that you are afraid, you'll be afraid. Nah kalau saudara berpikir, saya ini orang yang penakut, ya takut terus. That's why today we have congregation we call online and on-site. Nah, di sinilah sekarang akhirnya ya ada jemaat yang terbagi, ada yang online, ada yang on-site. You see that the online people have faith. Yang online itu punya iman melangkah No, lebih. on-site. Yang on-site bisa melangkah lebih. Yeah, because you have faith to come to church. Punya keberanian, punya iman untuk melangkah masuk ke gereja. You have faith to believe that God protect you. Karena yang on-site ini punya iman bahwa Tuhan pasti lindungi. You have faith to know that the invisible enemy, God can defeat them. Punya iman bahwa musuh yang tidak terlihat tuh sanggup dikalahkan Tuhan. But if you are online, Tapi kalau tetap online, you will always live in fear. selalu akan di dalam ketakutan kita sendiri. Because you are afraid Karena takut. that if you come out and mix with people, you might get the virus. Takut kalau berhubungan dengan orang nanti terdampak gitu, kena. That means that you are thinking that God cannot protect you. Artinya apa? Berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup melindungi kita. Then, then it is very difficult for you. If God cannot protect you, who can protect you? Nah kalau Tuhan aja yang luar biasa tidak bisa lindungi kita, siapa lagi yang sanggup melindungi kita? Nobody. Tidak seorang pun. I thank God that for the last few years, since the virus pandemic, Saya bersyukur pada Tuhan sejak virus ini berkecamuk, saudara, until now, sampai saat ini God still protect me. selalu ada perlindungan Tuhan sampai hari ini. Some of the things I don't understand. Ada hal-hal tertentu memang saya tidak mengerti di sini. Why some people get the virus, Kok ada yang kena virus itu? why some don't get? Kenapa ada yang tidak kena? In my family, Dalam keluarga kami, my youngest daughter is the first one to contact COVID-19. ya putri bungsu saya, the first one or The first one. yang No, sulung the ini, first one that got yang sulung COVID-19. kena COVID. The first one. No. She's the first one in the family. Ya, the youngest or the eldest? I mean. No, not youngest, not elder. She is the first one in my family that got the Ya, dia COVID-19. orang yang pertama mendapat COVID itu. That means that the rest also get Berarti COVID-19. yang lainnya harusnya kena kan? All right. So my first one got the COVID-19 was Ya, yang early. sulung. Was early, when the virus was spreading. Jadi yang sulung ini pertama kena ya waktu virus itu mulai menyebar. Yeah, people have to put on ventilator. Jadi harus Has to orang be pakai separated. ventilator, di isoman, dipisahkan. And so when she contacted what to do, the government asked her to go to the hospital. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia pemerintah bilang masuk rumah sakit, masuklah. Of course, we believe God's hand still upon Kita her. percaya tangan Tuhan tetap ada padanya. And so she went in for 7 days, came out. Selama 7 hari akhirnya keluar dari rumah sakit. Yeah, she felt weak. She Merasa felt lemah tubuhnya. sore throat, Ya juga sakit Smell di tenggorokan. Tidak bisa membau atau mencium. taste bud gone. Ya rasa penciuman tidak ada, rasa selera juga nggak ada. But today she's all right. Tapi sekarang udah nggak ada apa-apa. Yeah. And 2 weeks ago, she got another time COVID-19.
2 weeks ago. 2 minggu lalu kena lagi, saudara. Yeah, some of you maybe, if we speak in our language, bahasa kasar, Nah, kita kalau Cina gunakan kata sui kat sui. bahasa orang Cina gitu ya, sial ditimpa sial begitu. Kalau kita Amen. ucapan begitu ya terjadi. But for God's people, there's no such thing. Tapi bagi kita umat Tuhan tidak ada seperti itu. When God bless, we are already blessed. Kalau Tuhan berkati kita sudah dalam posisi diberkati. Amen. No matter what we go through, Tidak peduli apapun yang kita hadapi, God will still make us an overcomer. tetap Tuhan jadikan kita orang yang mengatasi setiap masalah, tetap jadi pemenang. Amen. And so in order to overcome, so you have to engage in battle. Jadi kalau kita ingin mengatasi setiap masalah harus terlibat di dalam medan peperangan itu. And my wife in June, Bulan Juni kemarin istri saya went to America. ke Amerika dia. All right? Because have to visit my daughter who was about to give birth in July. Harus mengunjungi putrinya yang segera akan melahirkan bulan Juli kemarin itu. And so when she went so from KL, she flew to Singapore, to Paris, and then to America. Ya terbang begitu jauh ya. Kuala Lumpur ya, Singapura, Paris lalu ke Amerika. And so she told me that when she arrived in America or in Paris, nobody most of the people don't wear masks anymore. Di Paris kebanyakan orang udah nggak pakai masker lagi ya. And so when she landed in America, Begitu dia tiba di Amerika, 3 days later, she found that she had contacted COVID-19. berapa hari kemudian dia mendapati bahwa dia kena, saudara. And so then my daughter, my son-in-law, my grandson, they also got the COVID-19. Ya akibatnya putri, mantu dan juga cucu saya kena. But this is the end of the COVID-19. Itu akhir ya. Tapi sekarang kan mendekati Hardly got akhir. any symptom. Ya hampir-hampir nggak ada gejala-gejala Yeah, sekarang. so do not be afraid because the COVID-19, the Delta one is already sudah mati. Yang sisa-sisa itu anak kecil-kecil aja. Amen. So you are more than conqueror. Artinya yang masih ada mikron-mikron yang kecil-kecil itu ya. Kita tetap lebih dari pemenang. Hallelujah. There's Hallelujah. nothing to be afraid anymore. Di dunia ini nggak ada yang perlu ditakutkan, Amen. saudaraku. Even though you can be contacted COVID, but God still protect you. Mungkin bisa aja singgah ya, tapi tetap ada perlindungan Tuhan. Amen. And so for me, I am protected. I still go everywhere. I still go to supermarket. I still go to market. I still go mix with my friends. Bahkan yang paling tua, paling senior, gak pernah terdampak, bisa ke mall, kemana supermarket dan sebagainya. Because we believe Karena apa? Kami percaya that God still protect His people. bahwa perlindungan Tuhan tetap ada pada umatnya. Amen. Amin. And that will create strength. That will create faith. Justru itu kan membangun iman, ya, membangun kekuatan. If you are still continue to be online, Kalau tetap kita ketakutan, jadi mau ibadah online terus. that's what the devil wants you to be at online all the time. Itu kan maunya iblis supaya kita terjebak dalam ibadah online terus. Jesus even said about a kingdom of darkness. Ya, Yesus pernah berkata tentang kerajaan kegelapan itu. If they are separated, then they become weak. Kalau mereka terpecah-pecah, mereka aja tahu mereka akan jadi lemah. And just like a house, it will collapse. Nanti akan runtuh sendiri kalau terpecah-pecah. That's what the devil wants to do to God's people today. Itu yang mau dilakukan iblis pada umat Tuhan, dipecah-pecah, saudara. So that you will be alone, Sehingga saudara dibiarkan sendirian. that you will not have strength. Supaya nggak ada kekuatan lagi, nggak berdaya lagi. Just like this morning I was saying, just like Gideon. Sebagaimana saya sampaikan dari ibadah tadi pagi, tentang Gideon. Gideon have to hide in the cave from the Midianites. Sampai dia harus sembunyi di goa persembunyiannya dari orang-orang Midian. One day God called Gideon, come out. Tuhan suatu hari berkata, Gideon, keluar dari goamu. That I am going to use you. Aku akan pakai engkau sekarang. So Gideon said, I'm the only one Berkatalah Gideon, aku sendiri yang masih tersisa. that is weak. Dalam keadaan lemah. My family is the smallest. Keluargaku juga dari How to go latar and belakang yang defeat paling the kecil. Midianites? Gimana mengalahkan orang-orang Midian ini? So God told Gideon, Lalu berkatalah Tuhan pada Gideon, you and I engkau dan aku will be as one man that will defeat the Midianites. sebagai satu kesatuan yang mengalahkan si orang-orang Midian ini.
And not only that, but when Midian decided to follow God, Bukan itu saja, when Gideon followed God, waktu Gideon mengikuti Tuhan, God gave him 30,000 people, Tuhan awalnya memberikan dia 30.000 pasukan, then become 10,000, tapi akhirnya dikurangi jadi then 10.000. become 300, Dari 10.000 akhirnya jadi 300 saja. and they defeated the Midianites. Dengan 300 dengan jumlah yang terbatas, mereka mengalahkan pasukannya besar dari orang-orang Midian ini. What tells us is that you cannot do it alone. Menjelaskan apa? Kalau sendiri nggak sanggup. So if you are still on site, you are alone. Kalau saudara masih on site ya, masih online ya, online, Online. masih online, kamu ini sendirian di kamarmu untuk ikuti khotbah. If you are alone, then you cannot do much. Kalau sendirian, dalam ibadah sendirian tidak bisa lakukan banyak. But together with the family of Tapi God, kalau- we can do great Tapi things. kalau bersama dengan keluarga Tuhan di suatu ibadah, saudara melakukan perkara besar itu. Hallelujah. Give Jesus a Haleluya, clap tepuk offering. tangan bagi kita yang setuju. Just like Elijah. Elia juga demikian. God, one moment, Jezebel was chasing after him. Selama berhari-hari si ratu ini ya, Isabel berusaha mengejar, menghabisi dia. That he went into the cave alone. Di dalam gua persembunyiannya dia sendiri di sana. And God came to him and asked him, what are you doing Tuhan inside there? bertanya pada dia, Elia, ngapain kamu ada di gua And ini? so God is speaking to people online, what are you doing at home? Hari ini juga Tuhan bertanya pada saudara yang masih ketakutan, masih tetap ibadah online, apa yang sedang kau lakukan? Your position is not online, your position should be on site. Posisimu tidak seharusnya online terus, harusnya sudah mulai ibadah langsung. And so when Elijah came out from the cave, Waktu Elia keluar dari goa ketakutannya, there is Elisha di situ ada Elisa yang waiting menanti. for him, Generasi penerus menanti dia. so that he and Elisha can continue their journey, so that God can take Elijah up. Sehingga dia dan Elisa bisa melanjutkan perjalanan dan suatu hari Elia bisa diangkat hidup-hidup ke surga. And so Elijah did not do it alone. Jadi Elia tidak bisa melakukannya sendiri. He at least need Elisha. Dia memerlukan Elisa untuk Amen. So membantunya. you who are online cannot do things by Jadi yourself. saudara yang online, masih tetap online, percayalah, tidak bisa lakukan sendiri. And Saudara. God even told Elijah, still there are 700 prophets that have not bowed to Baal. Bahkan Tuhan berkata pada Elia, masih ada 700 nabi lain kok yang belum dibunuh oleh Baal, oleh nabi-nabi Baal itu. Just like Elijah, Seperti juga Elia. that if he continue to stay in the cave, Kalau dia tetap tinggal di goa ketakutannya he itu, will miss his opportunity dia akan kehilangan kesempatannya to go to heaven directly. untuk langsung diangkat hidup-hidup ke surga. Ya. So God has even prepared bigger things for you. Artinya apa? Tuhan sedang siapkan hal yang lebih besar bagi semua kita. But don't continue to be online. Tapi jangan terus di dalam ketakutan kita untuk beribadah online. Just like Naomi Seperti Naomi juga. left Bethlehem, Dia meninggalkan Bethlehem. and so she also go online. Dan dia juga seperti online itu. Online tapi lapar. Tapi kelaparan dia, kekurangan Amen. makanan. Online but got no food to eat. Tapi nggak ada persediaan pangan And untuk she heard that, digunakan. that God has provided bread in Bethlehem. Suatu hari dia dengar bahwa di kotanya, di tempatnya, di gerejanya ada Tuhan sudah sediakan makanan yang berlimpah. And Naomi went back, Akhirnya dia Bethlehem. memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. and then her life began to Di change. situ hidupnya diubahkan. God began to bless her, Tuhan mulai berkati dia. and she have more than enough. Di situ dia mendapat kelimpahan, lebih dari cukup. Can somebody say amen? Percaya rencana Tuhan, katakan. Amen. Just like the prodigal son, Seperti anak bungsu yang terhilang ini, that he went out, dia keluar, he was alone. sendirian dia. He can come back anytime. Sebenarnya setiap saat bisa kembali ke rumah orang tuanya. Maybe he doesn't like the elder brother problem for Mungkin him. ada rasa tidak suka, anti terhadap kokonya di rumah. You see that nobody is perfect in the church or in the Bapak Ibu, kingdom yang of God. namanya gereja Tuhan, jemaat, mana ada yang sempurna selama masih ada di bumi. But it is better to be at home where you can have Tapi plenty. lebih baik di rumah sendiri, di gereja sendiri, daripada
masih sendirian. where you have the Father to love you, Di to situ care for ada you, Bapak rohani kita yang memperhatikan kita, mengasihi kita. to give you the ring, to give you the, ropes and the shoe, Memberikan jubah dan memberikan sepatu kepadamu untuk dikenakan. to bless you. Dengan maksud memberkatimu. And so those who are online, Jadi bagi setiap kita yang masih online, don't wait until you go to the pig's farm. jangan menunggu sampai masuk di kandang babi di titik nadir itu, Then only want to come back. baru sadar dan mau kembali. You can come back now. Setiap saat bisa kembali. Can somebody say amen? Sekarang Amen. kembali, percaya katakan amin. There's nothing like a family of God. Gak ada yang lebih indah selain keluarga Tuhan bersama-sama seperti ini. That's why your pastor said, now is the time, that do not forsake the gathering of the people of God. Karena itu Pak Gembala tadi berkata, jangan tinggalkan ibadah ya, tempat berkumpul bersama-sama umat Tuhan dalam ibadah seperti ini. Because you will miss what God wants to do in your life. Sebab kalau enggak nanti ketinggalan tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Even Joseph, Bahkan Yusuf, that saudara, he was successful in Egypt. begitu suksesnya dia di Mesir, That he have everything that he needed. segala-gala yang diperlukan sudah berlimpah. But there's still something missing. Tapi ada yang masih terhilang di hatinya, That is called his family. yang disebut keluarga itu. Even though the brothers have betrayed him, Walaupun abang-abangnya telah mengkhianati dia, even the brother have sown him, bahkan menjual dia, that even the brother have done things that is terrible towards him, bahkan melakukan hal yang mengerikan, ingin membunuh dia. and yet Tetapi Joseph still wants them. tetap saja Yusuf merindukan keluarganya untuk kembali bersatu Because dengan keluarganya. Joseph know that they are imperfect. Sebab Yusuf tahu bahwa saudara-saudara ini belum sempurna. So sometimes we are online because we got hurt by people. Kadang-kala ada orang yang masih online karena terluka hatinya, karena gesekan dan sebagainya. Because I don't like that person, Aku mah gak suka I don't orang want to be itu. near him. I do not want to be near him. Aku gak mau dekat-dekat sama orang itu. But be a bigger man. Tapi jadilah orang yang punya hati yang lebih besar. Forgive and come back. Ampuni dan kembali beribadah bersama. Because there's no perfect people in this planet Karena Earth. di planet bumi ini nggak ada yang namanya manusia sempurna. You still need your family. Kita masih memerlukan keluarga kita di dalam gereja. So your family is your church. Jadi gereja saudara ialah keluargamu adalah gerejamu. Amen. Hallelujah. Haleluya. And so, as I was saying, that the stronghold is in the mind. Bahwa kubu kuat, ya penghalang itu ada dalam pikiran manusia, cara berpikir In manusia. 2 Corinthians chapter 4, chapter 10, 2 Korintus pasal 10 saudara, verse 4, ayat 4. that the Bible tells us that we have a mighty weapon in God in pulling down of every stronghold. Dikatakan 2 Korintus ya, Yeah, correct. bukan 1. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 ya, bahwa kita ini diberi kuasa untuk meruntuhkan kubu-kubu kuat yang dibangun dalam pikiran manusia. All right. And taken captives Dan kita tawan, kita every ikat disobedient setiap ketidaktaatan to be obedient to Christ Jesus. supaya ditundukkan kepada Kristus Yesus. So when the disobedient is been punished, Jadi waktu yang tidak taat ini dihukum, then your obedience is complete. maka ketaatan kita diperlengkapi. Amen. Jadi buang semua ketidaktaatan supaya ketaatan kita dibangkitkan. So we must punish every disobedient. Jadi dihukum, ditekan semua ketidaktaatan kita, dibuang habis so that we can become obedient to supaya kita bisa Jesus. sepenuhnya mentaati Tuhan. So when we are obedient to Christ, then we will receive the blessing Nah, of God. kalau ada ketaatan kita sepenuhnya pada Kristus, kita layak terima semua yang terbaik dari Kristus Yesus. Amen. Every word of God is meant to be received. Saudara, setiap firman Tuhan ini ditujukan supaya kita menerimanya. Amen. When you receive it, Nah, kalau kita terima dengan hati kita, then you have the power of God in you. maka firman Tuhan berikan kita kuasa, saudaraku. Just like John chapter 1 verse 12, Bagaimana dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 12, the Bible says, as many as receive him, dikatakan sebagaimana mereka telah menerima dia,
He gave them the power to become children of God. Diberinya mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amen. So every word that we receive, Artinya, semua mereka yang menerima Yesus, every word that we receive, artinya setiap perkataan yang kita terima, they will increase the power in you. itu akan meningkatkan kuasa Tuhan di dalam diri kita. How many of you want the power of God to increase in your Siapa life? ingin kuasa Tuhan di dalam diri kita ditambah-tambahkan, ditingkatkan. All we need to do is just obey the word of Yang God. perlu kita lakukan ialah mentaati firman yang kita dengar. Amen. All right. And so let's go back to the ancient path Kembali ke jalan sejak dahulu kala itu. that God told the Israelites, Di mana Tuhan berkata kepada bangsa Israel, and walk in it, melangkah di jalan itu. and you will be blessed. Maka engkau akan diberkati, kata Tuhan. Can somebody say amen? Mau katakan? Amin. Okay, what is the ancient path? Pertanyaannya zaman yang sejak dahulu kala itu apa? When in the days of the 6 days of creation, Di dalam 6 hari penciptaan itu, see, God created the sun, the Allah moon, the menciptakan earth, matahari, bulan, dan semua tata surya lainnya, dan the bahkan bumi, sky, the ya, trees. langit, dan juga semua binatang-binatang yang ada. And so at the end of the last day, at the end of the 6 days, Dan akhir dari hari ke-6, God created Adam. diciptakanlah Adam. Why did Adam was created the last? Kenapa kok Adam terakhir yang diciptakan? Because God created everything as a provision for Adam. Karena segala hal yang diperlukan sudah disediakan, semua provisi sudah lengkap disediakan supaya Adam menikmatinya. And so after God created Adam, the Bible tells us that God rested on the 7th day. Alkitab mencatat bahwa pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. And so when Adam, was created, he just rest one day. Jadi Adam waktu diciptakan cuma hari ke-6 aja, 1 hari aja dia istirahat. He sleep. Tertidur dia, When he wake up, begitu terbangun keesok harinya, he was in the rest of God. dia sudah masuk di dalam perhentian atau peristirahatan Tuhan itu, hari ke-7. Amen. Everything was provided for. Semuanya yang dia perlukan sudah tersedia. If you can find the rest of God, means that your every provision is been provided. Kalau saudara bisa menemukan perhentian atau peristirahatan itu, maka segala hal yang saudara perlukan pasti tersedia bagimu. Amen. There's nothing to be afraid of what you want to wear, what you want to eat. Nggak ada yang harus kita khawatirkan tentang apa yang harus kita makan atau minum. Because every provision is already been provided. Karena setiap penyediaan dari atas itu sudah tersedia. So in order to continue to live in the provision, Agar kita bisa melanjutkan tetap hidup dalam penyediaan ilahi itu, the only condition is to walk in obedience. hanya satu syarat saja, hidup di dalam ketaatan. Yesterday when we are at Bukit Doa, Kalimantan, Kemarin waktu di Bukit Doa, Kalimantan, we saw the two cherubim watching over the Garden of Eden. melihat 2 malaikat penjaga itu mengawasi Taman Eden itu. All right? And so God actually told Adam, he says that you can eat of all the trees in the garden, Sebenarnya Tuhan kan berkata kepada Adam ya, semua buah dari taman ini boleh kau makan. except from the trees that bear the fruits of good, the knowledge of good and evil. Kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. And so that is the only conditions. Ini satu-satunya syarat. Amen. And of course we all know that Adam did not obey. Kita tahu ceritanya Adam tidak mentaati. That's what caused Adam to fall. Ini menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Now in the book of Hebrews chapter 11 verse 8, Ibrani 11 ayatnya ke-8 that about Abraham. tentang Abraham, saudara. So by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive an inheritance. Dikatakan karena iman Abraham taat saat dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimai menjadi milik pusakanya atau warisannya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Alright, so when God called Abraham, Abraham obeyed. Waktu Abraham dipanggil, dia tidak ngerti tapi taat aja. Even though he do not know where to go. Walaupun tidak ngerti, nggak tahu kemana dia harus pergi, dia melangkah. But as long as God is in charge, Selama Tuhan masih bertanggung jawab, we can trust him.
tetap kita bisa percaya kepadanya. All right, so obey is also to trust God. Jadi ketaatan juga artinya mempercayai Tuhan sepenuhnya. When you trust God, Kalau saudara mengandalkan, percaya pada Tuhan sepenuhnya, even though you may not know, sekalipun jalan di depan kita nggak tahu. you know, we do not know what's going to go happen tomorrow. Tentang apa yang akan terjadi besok, kita juga nggak tahu. You know, but God is still ahead of us. Tapi Tuhan sudah mendahului kita, ada di depan kita. As long as we walk in obedience, Selama tetap melangkah di dalam ketaatan, you will see that blessing will still come to you. kita akan lihat berkat itu akan terus mengalir. Amen. How many of you wants to walk in obedience? Siapa yang tetap berkata, Tuhan aku mau melangkah di dalam jalan ketaatan itu. Now, obedience, Bapak Ibu, saudaraku, ketaatan you know, it's not like the Old Testament style. bukan seperti gaya perjanjian atau cara perjanjian lama. You see that the Bible tells us that the Old Testament style is that when you obey, you shall be blessed. Ya, kalau taat ya akan diberkati, itu kata perjanjian baru ya, perjanjian lama. It's based on legalistic, Berdasarkan legalistik ya, you know, it's based on merit. berdasarkan jasa kita, apa yang kita lakukan, What I do, apa yang aku lakukan, then I will be blessed. maka aku mendapat imbalan yaitu berkat itu. It's based on the law. Berdasarkan hukum Taurat. But in the New Testament, Tapi kita yang dalam